As. Tunog. Pantay pisngi. Yan. Yan, ganyan na pre, pantay. Ganda. Take it. Hindi, commission pa. Wala pang 3 minutes. 40 seconds pa lang. Yan. Kabila. Kabila. Ranos bro, yung kabilaan, yung katulad ng ginawa ko. Kaya ni engineer yun eh, ginawa ko dati yan. Left and right. Yan. Ranos. Yan. Timing lang, timing. Idanda mo lang engineer. Huwag mo itawa sa dulo. Timing. Dito may tawa sa kita. 1 minute pa lang. And 40 seconds. Yan. Kabilaan pre, kabilaan, left and right. Para hindi mangalay. Nangangalay siya. Yan. Relax, relax lang. Kaya pa yan, hindi pa pinawisan si engineer, oh. Pa lumabas. Oh, yan. 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 Pwede mo salubungin, pero di na umabot sa mukha mo. Yan, ganyan. Yan, ganyan. Yan, oh. Yan na. Diba, diba? Last 30 minutes. Lipan right, pre, para ano? Pwede siya mangalay. Last 30 minutes. 20 minutes. Hindi na lang. Yan. 10 minutes. 10 minutes lang. Sige, kahit ganyan sampal lang. Basta plaster pagkasipa. Yan. Last 10, boylo. 2. Ilang yung pre, 10. 3.